Drop this. Hello, excuse me, dear. Mine. Sorry. Apa itu? Okay. Ada yang This one? menjatuhkan barang itu. Hello. Barang apa sih? Hello to you. Hello. How are you? Good? What does your shirt say? What? Hating me won't make you pretty. Ah, true. But yeah, a lot more than you would see in other Oh areas. ini ya, kehidupan malam. Okay, Di yeah, let's pop Kuala over Lumpur ini. here. I think maybe we'll be approaching Jalan Alor Food Street pretty soon. Looks like a lot of people kind of Pengalaman bule asal Amerika yang terbiasa hidup di Thailand dan setiap hari melihat hal-hal negatif seperti kupu-kupu malam, transgender dan kehidupan dunia malam lainnya. Suatu ketika dia ingin merasakan hal yang berbeda dan menurut dia Malaysia lah negara yang dia maksud. Karena Malaysia adalah negara mayoritas Islam, tentu dia sangat yakin suasana agamis akan jauh lebih menenangkan. Namun alangkah terkejutnya dia saat tiba di Kuala Lumpur, ternyata tak sesuai dengan ekspektasinya selama ini. Kuala Lumpur tak jauh beda suasana malamnya dengan Bangkok, berikut videonya. she dropped this. Hello, excuse me, dear. Mine. Ada yang jatuhin itu benda apa itu? This one? Why you record? Hello. Hello to you. How are you? Good? What does your shirt say? What? Hating Apa me won't tulisannya? make you pretty. Ah, true. Very true. Good day, good evening, my friends. Today we are checking out the Kuala Lumpur nightlife. Nightlife in Malaysia, something that some people may not correlate with Malaysia, might not usually assume there's too much nightlife here, you know? Being a Muslim country, a lot of people not drinking. I myself, assumed there's little to no nightlife here, but I was told otherwise. So we're gonna check it out. I'm in Bukit Bintang. I'm on Changkat. That is the street, famous, popular nightlife street. Here can be a little bit crazy over here. So we're gonna see what it's like. Ini I hear it's kehidupan malam di it's quite KL ya? mixed in a sense Malaysia. of a lot of working women. It's not really just like clubs over here. It's seemingly, from what I'm seeing from a distance, a lot of bars and potentially, like working women, ladies of the night. Not exactly what I'm looking for, but we're gonna check it out. We're gonna check out the landscape and just see what's going on. Looks like there's a crazy amount of bars. I will say that much. A lot of people over here, tons of people over here. We can kind of see already on the sides here. We kind of see what really goes on streets like this, or on this street specifically, which I haven't really seen in Malaysia, to be honest. So that's interesting. But nothing wrong with that. It's just part of the nightlife here, or at least over here. I'm sure I got some recommendations, some nice lists of like clubs and places to go away from this area. And those people seem to say that this area is a little bit dicey, a little sketchy, but we're gonna check it out. Hello, how are you? Let's see what time it is. It's 11. Wow, that took too long. It's 11 p.m. So people are probably on one by now, a little drunk, a little, tipsy, they're into the night, and so maybe we can get some interesting benar-benar reactions or di footage pinggir out jalan here ini ya. if people are feeling social, Seperti bar. Interesting, okay. Some people don't like the camera. Apa orang bisa mabok di sini? That's okay, that's all right. I won't film people too much if they don't want to be filmed, but I'm gonna switch it back and forth, filming my face, filming the environment, filming people, but I will try not to film too many like working women who don't want to be filmed. It's just it's rude. But what can you do? Let's see. These places are absolutely full, really full. Rame. Much more Luar busy over biasa. here than anticipated. I mean, it's Saturday Oh iya, night, dia of course. minum-minum. I tried to make this video last weekend and it rained, and so I ended up just going home. It didn't stop, and there wasn't many people out because of the rain, so I said, let me do it next weekend. But yeah, both sides of the street just lined with bars, lined with people, completely full.
completely full. I thought about filming with the flash on because it's nighttime. Can get a better picture, but that's a lot. To film on a street like this with flash is pushing the limits. So I'm gonna keep it a little dark today with the video. It's nighttime. I don't do very many nighttime videos for that reason, but I think a street like this we have to. Yeah, I'll do a walk down both sides, and then we'll also check out Jalan Alor Food Street. I did a video on it, but I went earlier, much earlier, around 5 p.m. So I know it's going to be slammed. By comparison, it's going to be much different. So we'll check it out. I did say that street was way overrated. I'm sure even on a Saturday night, I'm going to feel the same way. But it's worth checking out, and I think maybe we can catch some kind of vibe of the people. Maybe that could change a lot. If the people are having a good time, changes a lot. It makes it more interesting. There's something to enjoy other than the overrated food stalls. Sorry, he's a blind man. I shouldn't really be in his way. Okay. All right, we're gonna cross this little intersection. We got a little moment of peace Rame here. banget tempatnya ini. Got a lot of people, a lot of tourists from all over the world, obviously. See a lot more white people, or just a lot more people, I'd say, from like America, from Australia, from UK, in general over here. Not just white people, you see African Americans over here too. But yeah, a lot more than you would see in other areas. Okay, yeah, let's pop over here. I think maybe we'll be approaching Jalan Alor Food Street pretty soon. The other side actually looks more bar heavy, like on the other side of the street. Looked a little crazy. Even over here, a lot of people. Looks like a lot of people kind of badgering people. I don't think people will badger me because I'm filming. I think if I wasn't filming, people would be constantly harassing me because I see it happening to other people who aren't filming. So that is one benefit of filming, is that people won't really Banyak bother yang me so much. nongkrong-nongkrong, ya. But let's see if some people still hawk me a little bit. It's happening to everybody else. Oh, there's a lot of massages here. Jesus Christ. Jesus Christ. I think these are massage? Okay. I don't think these are just regular massages. I think these are special massages for sure. Probably full body, full service, probably the works, something along those lines is what I would Ada imagine. jasa tukang pijat. Now, I don't really know the Tapi lay of the ini land, but you can kayaknya easily get a feeling pretty Bukan quickly pijat biasa ya. what's going on. And I think that's what's going on, Again, that's okay. That's, I live in Thailand. This does not seem weird to me or anything like that, I will tell you. I'm from America. I'm not Muslim. And I live in Thailand. So this is this is just another day for me, right? But interesting to see is I've not been on the street, so it is new. It's still different, but I can spot some similarities. Let's say that much. Still a little bit more contained, I would say, overall. Some people really looking at me like I'm nuts. That's typical. Demikian tadi telah diperlihatkan, selama ini Kuala Lumpur adalah kota idaman yang dipuji-puji banyak orang. Benar-benar. Namun apa yang tampak dari video ini membuka mata banyak orang tentang situasi malam di negeri jiran itu. Pemandangan yang sangat ironis yang memperlihatkan kenyataan yang sangat berbanding terbalik daripada yang kita pikirkan selama ini. Bahkan turis ini sangat terkejut karena melihat pemandangan yang sama dengan yang dia rasakan di Bangkok, Thailand. Padahal dia ke Malaysia berharap untuk merasakan situasi yang lain. Namun apa yang dia lihat tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Menyandang sebagai negara mayoritas Islam, Kuala Lumpur, satu kota besar Malaysia, memiliki sisi gelap malam yang sangat mengejutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga Pak Ade kaget ya. Ternyata ada kehidupan malam di Kuala Lumpur yang seperti ini. Setahu Pak Ade, kalau Pak Ade yang sering
lihat gitu ya, atau sering mendengarkan informasinya, situasi dunia malam seperti ini banyak di daerah Thailand, kemudian di Vietnam, Muang Thai, kemudian Filipina, dan juga mungkin di Singapura ya. Namun ini sangat mengagetkan bagi Pak D sendiri. Kenapa hal ini ada di Kuala Lumpur di Malaysia? Nah, kita tahu sendiri Kuala Lumpur ini adalah ibu kota negara Malaysia itu sendiri. Nah, yang mengagetkan di sini bule yang merekam kejadian ini, justru bulenya juga kaget. Ya, jadi bule ini adalah orang Amerika yang lama tinggal di Thailand, dan kehidupan malam seperti ini bagi dia hal yang biasa kalau di Thailand. Justru dia ke Malaysia ingin merasakan kehidupan malam yang menurut dia lebih tenang, lebih nyantai ya, tidak ada kehidupan yang aneh-aneh ya seperti yang dilihat di tempat dia tinggal di Thailand. Tapi dia kecewa ketika berjalan-jalan malam di Kuala Lumpur, ternyata kehidupannya mirip dengan yang di Thailand. Dan tentu saja dia ini di luar ekspektasinya ya, bahwa negara yang sering bangga dengan sebutan negara Islam dan mengakui bahwa mereka adalah negara Islam, tetapi ternyata kehidupan malam di kotanya, di ibu kotanya sendiri seperti ini, ya. Jadi di sini melegalkan yang namanya bar. Bar ini tahu sendiri ya, tidak jauh-jauh dari yang namanya minuman yang memabukkan Hammer ya. Kemudian juga tadi kita lihat ada yang namanya penawaran untuk misix atau pijat, yang diyakini oleh bule kita ini itu pijatnya adalah bukan pijat yang biasa ya. Kemudian juga ada orang-orang wanita yang dia sendiri merasa tidak pantas untuk membuat atau memfilmkannya, karena itu adalah masalah privasi juga, yang berdiri di pinggir-pinggir jalan dengan tampilan dato dandanan yang seronok ya. Nah, ini mengagetkan sekali buat Pak D ya. Ternyata Kuala Lumpur yang begitu dibanggakan, kehidupan malamnya ada yang seperti ini. Dan mereka membanggakan dengan yang namanya penduduk mayoritas Islam ya, terutama Melayunya. Justru ada kehidupan lain ya di Kuala Lumpur itu sendiri yang seperti ini. Nah, ini nggak tahu juga ya apakah ini akibat kemajuan zaman atau memang ada serbuan dari warga asing yang tinggal di Kuala Lumpur atau sekedar menjadi wisatawan di Kuala Lumpur ya, sehingga ada tempat-tempat yang seperti ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah hal ini satu hal yang biasa dengan boleh terjadi di Kuala Lumpur dengan sebutan sebagai negara Islam ya? Nah, mungkin kalau Pak D bisa melihat di Indonesia sendiri, di Jakarta, Pak D belum pernah mendengar ada satu tempat malam hari yang sevulgar ini ya, di pinggir jalan atau di jalan terjadi hal-hal seperti ini. Pak D juga nggak enak nih nyebutnya ya. Ini terjadi benar-benar di pinggir jalan ya, banyak lalu lintas yang terjadi, dan di Jakarta sendiri Pak D belum pernah lihat yang seperti ini malam-malam gitu. Kalaupun ada, itu adalah di daerah-daerah yang ada night clubnya ya, ada tempat-tempat bar khusus gitu. Tetapi tidak sampai di pinggir-pinggir jalan, di trotoar-trotoar seperti ini. Nah, mungkin kalau di Indonesia ini, kalau Pak D bisa lihat itu, kita bisa melihat di sisi Pulau Bali. Nah, Pulau Bali sudah jelas ya, Pulau Bali itu adalah mayoritas penduduknya beragama Hindu, dan hal itu tidak tabu bagi orang beragama Hindu ya untuk masalah Hammer. Kemudian juga kemungkinan yang namanya seperti wanita yang berdandan seronok kemudian berderet di pinggir jalan ya. Di Bali sendiri mungkin ada beberapa daerah atau jalan yang sama seperti itu, tetapi itu hal yang wajar ya, karena memang di situ adalah lingkungan budayanya seperti itu. Beda dengan yang di Kuala Lumpur sendiri ya. Kuala Lumpur ini adalah wilayah yang istilahnya dianggap sebagai ibu kota negara, kemudian juga sebagai negara yang mewakili dunia Islam. Nah, sementara di kota-kota lain ataupun di pulau-pulau lain di Indonesia, Pak D juga belum pernah mendengar ada hal seperti hal tersebut kecuali yang di Bali itu ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman mengenai hal seperti ini?
Dan ini jarang diekspos ya, jadi ini juga cukup mengagetkan buat Pak D ya. Ternyata ada hal-hal seperti ini di sisi lain daripada negara jiran kita. Nah silakan tulis di kolom komentar pendapat dari teman-teman. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi satu cermin buat kita bahwa kita tidak perlu ya untuk membanggakan satu hal yang berhubungan terutama dengan nilai-nilai keislaman, sementara di balik itu banyak hal-hal yang mestinya perlu diperbaiki. Nah, Indonesia sendiri adalah bukan negara Islam, tetapi negara yang memang penduduknya mayoritas Islam. Tetapi alhamdulillah di kota besar kita, di ibu kotanya sendiri, tidak ada jalan yang khusus seperti ini. Dan mungkin dari teman-teman kalau ada informasi di Jakarta sendiri ada hal seperti ini, tolong informasikan ke Pak D ya. Mudah-mudahan Pak D bisa bikinkan video reaksinya. Dari Pak D ini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.